बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज 21 अगस्त है और पीर का दिन है। आज हम जो है वो छोटी छोटी अहादीस हैं जो कि हिफ्स के लिए भी हैं और उसका तर्जमा भी याद करना है हम लोगों ने। ठीक है जी। तो बहुत आसान है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ भी आएगी और आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो आज से हम हिफ्ज हदीस भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हिफ्ज हदीस इंशाल्लाह। वैसे तो टारगेट जो है वो 100 है। आप 50 से 100 तक रखें। अगर आपको ये अहादीस, अगर 40 अहादीस भी याद हो गई ना, तो एक हदीस पाक में आता है कि अगर वो आपने आगे सिखा दी तो आपको क़यामत के दिन उलमा में जो है उठाया जाएगा। उलमा का दर्जा बहुत बड़ा होता है, पता है आपको, बहुत बड़ा दर्जा होता है। तो उसमें उठाया जाएगा। तो बहरहाल ये अहादीस हम देखेंगे आज की कैसी हैं। ठीक है, सुनहरी अहादीस। ले भी देखते हैं कैसी हैं। इसकी अरबी चेक करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली हदीस पाक जो है वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आपने फरमाया कि अद्दुआउ हुवल इबादा। अब देखें तर्जुमा कैसे करेंगे हम। ये जो है ना अद्दुआ, अद्दुआ का तर्जुमा करना है। अब चूंकि ये मुब्तदा बन रहा है ना, तो वो है अद्दुआउ। हम कहेंगे ये जो दुआ है, और जो दुआ है, यानी ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जो दुआ है, हुआ अल इबादा, हुआ अल इबादा, हुआ अल इबादा। वैसे तो ये कह सकते थे ना, मुब्तदा के बाद खबर आ सकती थी ना, दुआ इबादा। तो हुआ क्यों आया दरमियान में? किसी को याद है, किसी को पता है? सर, ये जो है नाम पर्सन के लिए यूज हुआ कि जो शख्स दुआ करता है उसका दुआ नहीं करना बचे, यानी नहीं, इबादत है। नहीं बचे, नहीं। उलाइका हुमुल मुफलिहून। हमने उसमें पढ़ा था कि जमीर आती है ना, ताकीद ताकीद ताकीद, ताकीद पैदा करने ताकीद, के लिए जोर पैदा करने के लिए आता है। शाबाश। तो मैं कहूंगा देखो, दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है, दुआ ही इबादत है। या मैं कहूंगा दुआ एन इबादत है, असल इबादत है दुआ। देख रहे हैं आप, इसमें ये चीज वाज़ेह हो रही है। तो मैं कहूंगा दुआ जो दुआ है, हुआ अल इबादा, दुआ इबादत है। अब देखो ना, अब आपसे कोई, आप किसी बच्चे को कहते हैं बच्चे दुआ करो, दुआ तो करना। आपने ये हदीस कोट करनी है अरेबिक में। आपने कहना दुआ हुवल इबादा, दुआ एन इबादत है। ये जो हदीस है ना, छोटी छोटी हदीस होती है ना, इसको कहते हैं जवामिउल कलिम। जवा, ये लफ्ज जरा इंग्लिश में लिखना है अपने पास, जवामिउल कलिम, कलिम, जवामिउल सर, एक कलिम का। क्वेश्चन था। देखो जवाब, एक मिनट, जवामिउल कलिम का मतलब होता है, जवामिउल कलिम का मतलब होता है छोटी छोटी छोटे छोटे अल्फाज कम होते हैं उसमें, लेकिन मतलब बहुत वसी होता है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मोजज़ात में से है। और उनके जो आपने फरमाया ना कि मुझ पे अल्लाह ने करम किया है, खास करम किया है, वो उनमें से एक चीज़ ये भी है कि मुझे जवामिउल कलिम दिया गया है कि अल्फाज थोड़े होंगे लेकिन मानी उसमें बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनमें से आता है दुआ हुआ इबादत, दुआ जो है वो इबादत है। मैं जब अपनी खलाओं फूफियों को समझाता हूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ जो उनको सिखाता हूँ ना, वो सिखाता हूँ मैं मुनाजात का, कि मुनाजात किया करें। मुनाजात से आप वलिया बन सकती हैं, मुनाजात से, सिर्फ मुनाजात से, दुआ से। यानी तरीका ही, उनका तरीका ये होता है कि उसी वजह से जो है वो आगे जाते हैं। तो आप भी जो है वो मुनाजात को तरीका बनाए। मुनाजात पता है किसी कहते हैं कि अल्लाह ताला से ऐसी बातें करें जैसे कोई किसी को अपना दुख सुना रहा हो। तो लंबी लंबी बातें करें, एकदम से दुआ ना करें ऐसे कि बस या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, या अल्लाह मेरी बेटी की शादी कर दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। ऐसे डायरेक्टली दुआ तो दुआ ही है, वो तो कबूल करेगा अल्लाह ताला ही। लेकिन आप जरा अपनाइयत पैदा करें ना। वो क्या करें, एक तो वक्त का इंतखाब करें, अच्छा वक्त देखें, सुबह का वक्त हो नमाज के बाद, या फिर मगरिब के बाद का हो, या बेहतरीन टाइम है तहज्जुद का टाइम। ठीक है, उसमें जो है वो अपनी शान के मुताबिक वो जमीन पे जब जलवा अफरोज होता है आखिरी आसमान पे। और वो जो है उसका दुआएं बहुत ज्यादा जो है सुनी जाती हैं। वो जो राजी हैं और रूमी है, किसी को जो है वो बेआहे बेआहे सहरगाही के ये मकाम हासिल नहीं हुआ है, वो यही है। तो आप उस वक्त क्या करें, अल्लाह ताला से लंबी लंबी बातें करें, लंबी लंबी बातें करें। तो वो उस तरह फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके सारे जो है ना वो नवाफिल छूट जाएंगे, ये दुआ में लग जाएंगे आप। तो दुआ बड़ी अच्छी चीज है। जी, क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी आप? कोई सवाल था किसी का? अच्छा अच्छा।
अच्छा देखिए जी, आगे चलते हैं। ये देखिए ला तगदब, ये पहली हदीस थी, ठीक है, आपने हिफ्ज करना है उसको। दूसरी हदीस देखिए, ये है जी ला तगदब। अब देखिए अब इसमें हम क्या सीख रहे हैं। ला तगदब जो है ना, देखो जब हम किसी को हुक्म देते हैं ना, वो दो तरह का होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हुक्म। हुक्म देते हैं तो दो तरह का होता है। आप कहते हैं करो, पकाओ, बंद करो, ठीक है, करो, कुछ करने के लिए कहते हैं करो। और एक होता है ना कर, दरवाजा बंद ना कर, शोर ना कर, इसको कहते हैं अमर। ये करो करो करो, इसको अमर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं। हम कहते हैं ना अल अम्र बिल मारूफ, यानी कि नेकी करने का हुक्म देना। और वन्नही अनिल मुनकर का मतलब होता है और बुराई से लोगों को मना करना। ठीक है, तो ये अमर और नहीं को याद रखिए। करो तो अमर होगा, और ना करो के लिए होगा नहीं, तो ये नहीं है। ला तगदब। अब देखिए हबाब क्या हुआ, ये लफ्ज था ला तगदबो। वैसे लफ्ज था ये भी नहीं था, ये ला भी नहीं था, ठीक है। तो ये लफ्ज था तगदबो, तुम गुस्सा करते हो, तुम गुस्सा करते हो। अब मैं कह रहा हूं कि तुम गुस्सा ना करो, तो मैं ला लेके आऊंगा और आखिर में ना इसको जस्म दे दूंगा, इसको सुकून दूंगा, ला तगदब। इसका यह है, इससे समझ जाना फौरन, अगर ये सुकून में हो ना तो फौरन समझ जाना कि ये नहीं है, नहीं, मना कर रहा है, मना किया जा रहा है। ला तगदब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, ला तगदब। ये दोनों समझ आ गई है अब आपको? जी सर। अच्छा जी। इसके बाद आगे देखें जरा आप। जी सर। अब ये देखें ला तहासदू, हसद ना करो। अब देखिए वैसे ये क्या होना चाहिए था, हसद था ना, हसद लफ्ज था, हसद लफ्ज था, हसद। तो मैं क्या कहता आपको, कहता कि ला तहसद कहता ना। तहसद का मतलब तुम हसद करते हो, तहसद, ठीक है ना, तहसदो, तुम हसद करते हो। तो अब मैं कह रहा हूं कि हसद ना करो, तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ ला लगा दूंगा और यहाँ सुकून लेके आ जाऊंगा, ला तहसद, गुस्सा हसद ना करो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि असल में ये क्या था, ये जमा का सीगा था, जमा है, बहुत सारे लोग हैं, तहसदूना, तुम सारे हसद करते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब जमा के लिए ला लगाया जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आखिर आखिरी नून को सुकून देंगे, नहीं नहीं, बल्कि ये नून ही खत्म कर देंगे, नून हजफ कर देंगे और यहाँ पे अलिफ लगा देंगे और कहेंगे ला तहासदू। अब ये फिर भी ये अलिफ कहाँ से आ गया, सर आवाज बंद ला हो गई आपकी। ला तहसदू। अच्छा ला है तह, ना, आपको शायद सब प्रॉब्लम हो रहा है, वहां से सही आ रही है। सबको आ रही, सबको आ रही। अच्छा देखो तहसदू का क्या चक्कर है, देखो कि ये देखो ला तहसदू होना चाहिए था, ये ला तहासदू क्या होता है। अब ये एक अलिफ का इजाफा कैसे आ गया, क्यों आ गया है। अब देखो अब आप, ये ला तहसदू का मतलब हो गया तो तुम सब हसद ना करो, और ये ला तहासदू का मतलब होता है आपस में हसद ना करो, आपस अच्छा। में हसद ना करो। जैसे होता है ना मुजादला, लड़ाई, मुबाहसा, बहस करना, मुनाजरा, मुकालमा, इसमें कम से कम दो बंदे होने चाहिए। तो ये जो आएगा ना जब कभी भी ला तहासदू, तो मैं कहूंगा आपस में, तुम दोनों, तुम आपस में हसद ना करो, तो एक दूसरे से हसद ना करो। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ना, ये अगर समझ आ गई है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये हम पढ़ने लगे हैं जुमे को इंशाल्लाह दोबारा से, लेकिन ये अभी से समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं समझोगे ना तो कम से कम इतना काफी है कि आपको तर्जुमा आ गया। ला तहासदू का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। ये हमारी तीसरी हदीस हो गई, ठीक है। अच्छा जी। सर ये एक बार, सर जी ये एक दफा रिपीट कर दे, क्योंकि आपकी आवाज बंद हो गई थी। अच्छा ला ये अब आपको मैं तुफसिदूना। आपको मैं ना सना स्पेशली आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा इंशाल्लाह, आपने ये पार्ट जो है ना 10 दफा सुनना है, ठीक है, स्पेशली। ओके सर। अच्छा जी, चौथी हदीस है ला तबागदू। ला भाई, ला तबागदू, ये वैसे हसद सही है, हसद की तरह का लफ्ज है। देखो सना दोबारा मैं समझा रहा हूँ, लफ्ज है बुग़्ज़, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं तुम बुग़्ज़ करते हो, तब गुद। अच्छा जी चलो भी तब गुद, तब गुद अगर आ गया है, तब गुद, ठीक है,
तुम बुग़्ज़ करते हो। अब मैं कह रहा हूं कि तुम बुग़्ज़ ना करो, तो मैं यहाँ ला लगा देता हूं, ला तबग़दो। अब ये ला की वजह से ना आखिर में सुकून आता है, पेश को सुकून से बदल देते हैं। तो मैं कहूंगा ला तबग़द, क्या ना करो, तुम बुग़्ज़ ना करो, तुम बुग़्ज़ ना करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, वो ये है कि तबग़द सिर्फ एक बंदा नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे बंदे हैं। तबग़दूना, तुम सब बुग़्ज़ करते हो, तुम सब बुग़्ज़ करते हो। अब मैं सबको मना कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा ला तबग़दून, होना चाहिए था ना ला तबग़दून, नहीं भाई नहीं, बल्कि नून ही हज़फ कर दो और यहाँ अलिफ लगा दो, ला तबग़दू, बुग़्ज़ ना करो, ला तबग़दू, बुग़्ज़ ना रखो, ठीक है। अब इसमें अलिफ कहाँ से आ गया, ये तबागदू क्यों आता है, ये बाब इफ़आल है, तो कहते हैं बाब मुफ़ाअला। देखो ला तबागदू, सॉरी यहाँ पे है ला तबागदू, यहाँ पर ला तबागदू जो लिखा हुआ है वो देखो यहाँ, ये ला तबागदू का मतलब होगा आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। क्या लड़कियों को समझ आ रही है, बाकी लड़कों को समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल। जी सर, आ रही है। फिर आगे तो भाई हमारे पास ये अच्छी हदीस आ गई बुग़्ज़ के लिए, लड़कियां बहुत बुग़्ज़ करती हैं। आपने कहना है ला तबागदू, अब लड़कियों के लिए क्या कहेंगे वो हम चेंज करेंगे बाद में। तब ये जनरल ये है, सबके लिए है, मर्द और औरत दोनों के लिए है। ला तबागदू, आका ने फरमाया है कि बुग़्ज़ ना रखो एक दूसरे से। पांचवी हदीस देखें अब आप, अल हयाओ, बताएं तर्जुमा क्या करूं? अल हयाओ का तर्जुमा करूंगा, ये जो हया है, जो हया है इसको कहते हैं ना मुब्तदा है ना, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है। तो अल हयाओ, हया जो है, शुअबतुन, ये शोबा है, एक शोबा है, जैसे कहते हैं ना डिपार्टमेंट है, एक किस्म है, एक शोबा है, और फैकल्टी है, या उर्दू में कहते हैं शाख है, शाख, या मैं कहूँगा हिस्सा है। अच्छा, मिनल ईमान, मिनल ईमान, ईमान में से, ईमान के शोबों में से एक शोबा है। अब देखो एक चीज तो ये सीखने वाली है अब आपके, ये देखो शद के नीचे हो तो ये जेर है, शद के ऊपर हो तो ये जबर है, ये आपने याद रखना है एक चीज। दूसरा ये है कि ये हदीस पाक जो आई है ना, इसमें हया की तरफ बहुत खास तवज्जो दी गई है। हालांकि शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, और उसके बाद फौरन फरमा दिया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, और जो हया है वो ईमान का शोबा है। तो हम तर्जुमा पता है क्या कहेंगे? तर्जुमा में कहेंगे अहम शोबा है, हया ईमान का अहम शोबा है, खास शोबा है, ठीक है जी। आपको पता है ये हया के बारे में कि ये जो बाकी चीजें होती है ना, बाकी जैसे सच है, अब सच बोलना कितना अच्छा है ना, सच बोलना सबको पता है कि सच बोलना जो है नेकी है, लेकिन बाजू का सच ना बोलना फायदेमंद होता है, पता है ना उस चीज का। आपको तीन जगह पे जी हमें जी इजाजत दी गई है। सर। अब देखो हया ऐसी चीज है, हया कि ये हर वक्त बेहतरीन है, अल हया कुल्लुहु खैर, हया वैसे ही खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। ये जो जितने लोग मॉडर्न बनते हैं ना, उनको लगता है जैसे अगला बंदा बड़ा इंप्रेस होगा इससे, नहीं भाई, जो हया में अल्लाह ने चीज रखी है ना वो, और ये अंग्रेजों में भी ऐसा ही है, बाहर के मुल्क में जाएंगे ना वहां भी हया को अच्छा सराहा जाता है। ये जो लोग बेहया होते हैं कोई इसको पसंद नहीं करता होता, बेहया मर्द ही बेहया को पसंद करते होते हैं। कोई भी मर्द जो है ना, जैसे औरतें हया पसंद करती होती है ना मर्दों से, मर्द भी ऐसे होते हैं औरतों से हया पसंद करते होते हैं। वो अपने औरतों के बारे में कभी भी हया ही नहीं पसंद करते, जरा से भी नहीं करते, जरा सी। और दूसरों से पसंद करते होते हैं क्योंकि वो दूसरी होती हैं, लेकिन हया सारा का सारा खैर ही खैर है, इसमें खैर है, हया में ही खैर है। तो ये हदीस पाक हम हया में कोट किया करेंगे, जब हमें हया की बात आएगी ना, हम अरबी में कहेंगे अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ये ईमान का एक खास हिस्सा है, ईमान का, जिसमें ईमान होगा ना उसमें हया होगी। छठी हदीस पाक देखें, अल बिर्रो, जो नेकी है, देखा अल बिर्रो, नेकी जो है, हुस्नुल खुल्क़े, ये हुस्न अखलाक है, नेकी हुस्न अखलाक है, नेकी हुस्न अखलाक है। यहाँ क्या देखने वाली चीज है, पहले तो ये देखें कि ये मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी यानी खुल के अखलाक का, अखलाक की खूबसूरती का नाम नेकी है, अखलाक की खूबसूरती का नाम नेकी है, ठीक है। तो ये है अखलाक की खूबसूरती। अब देखो अब आप ये दूसरी चीज की मरकब इजाफी है, चलो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। अब ये देखो खुलुक,
ایک لفظ آئے گا آپ کے عربی میں خلق، اور ایک ہے یہ ہے خلق اور یہ ہے خلق۔ آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ کی دعا یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہم حسن، کیا ہوتا ہے؟ خلقی۔ خلقی آگے آگے کیا کہتے ہیں؟ کما وأحسن الخلق اللهم حسن خلقی و حسن خلقی کما وحرم وجهي على کما النار۔ حسنت خلقی، کہ جیسے تم نے خلق میرے کہتے خلق کو ہیں۔ اچھا کیا نا۔ خلق کا مطلب ہوگا کریشن، جو آپ کا آپ کی جو خلقت ہے آپ کی، جو شکل صورت ہے آپ کی وہ خوبصورت ہے یا اللہ، جیسے میری یہ خوبصورت بنائی ہے، میری آنکھیں ٹھیک ہے، میری ناک، میرے ہونٹ سے ایسے میرے اخلاق بھی ایسے اچھے میرے کر دے۔ اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ تو یہ دیکھو دو چیزیں آئیں گی آپ کے پاس عربی میں، ایک ہوگا خلق اور دوسرا ہوگا خلق، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا سر جناب۔ خلق کا کیا مطلب ہوگا؟ خلق کا مطلب ہوگا پیدائش، کریشن، پیدائش۔ صورت، اچھا خلقت، خلقت جسے کہتے ہیں خلقت۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، یاد رکھیے بس یہ حدیث بات، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ نیچے آ جائیں بھائی، یہ دوبارہ آ گیا سر خلق جو ہے اٹ سیلف، اس کا کیا میننگ ہے خلق کا؟ اخلاق کا مطلب ہے آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو آپ کے مینرز ہوتے ہیں، لوگوں سے تعلقات، معاملات جو ہوتے ہیں، سب کو اخلاق کا کہا جاتا ہے۔ اخلاق کی پھر ڈپارٹمنٹس ہیں نا، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جہت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ خوبصورتی رکھیں گے اپنے اعمال میں، مینرز میں، لوگوں سے معاملات میں، تو یہی نیکی ہے، بس یہی نیکی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ حدیث پاک کو غور سے دیکھیں، یہ آپ کو آتی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ انما یہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حصر، کلمہ حصر، اس کا نام بھی یاد رکھیں، بعد میں ذرا سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ کلمہ حصر آپ نے لفظ سنا ہوگا، حصار، مجھے یار خوبصورتی نے حصار میں لے لیا، گھیراؤ کر لیا، یعنی اب محصور کر لیا، یا ہم کہتے ہیں کہ اس نے محاصرہ کر لیا، فوج نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے نا محاصرہ کر دینا، چاروں طرف سے گھیر لینا۔ یہ انما جب آتا ہے نا، انما، تو یہ کسی چیز کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے، حدود میں بند کرنے کے لیے لے کے آیا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھو کس چیز کو بند کر رہا ہے؟ اعمال کو کہہ رہے انما الاعمال، جو اعمال ہے نا وہ کیا ہیں؟ بالنیات، وہ نیتوں پر ہیں، بس اللہ رسول کے ہاں دین میں اعمال وہ نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل کو دیکھا جائے گا اور لیا جائے گا اور لکھا جائے گا، جیسے وہ انما الاعمال، بے شک جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ سب، انحصار جو ہے، انحصار یہ لفظ بھی اردو کا ہے، نیتوں پر ہے۔ یہ ذرا سنا مجھے، یہ پڑھ کے سنا دو، یہ کیا لکھا ہے آیت، یہ حدیث پر یہ اپنے حفظ کی ہوئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہاں، اعمال کا اعمال، کام، شاباش، انما انما الاعمال الاعمال بالنیات، نیات، ہاں نیات، ذرا اب آپ یہ دیکھیں، نیات نہیں، یا کے اوپر شد ہے نا، آپ نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، نیات، ہاں۔ اور ہمیں آگے بھی آتی ہے نا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس آدمی نے کیا، جو نیت کی، اس کو وہی ملے گا۔ تو یہ حدیث پاک تو ہمیں سب، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد 8ویں حدیث پاک کو دیکھیں ذرا، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ اب آپ کو لگ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس جملے کی؟ کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے؟ یہ دیکھو الصلاۃ جو ہے نا مبتدا ہے، اور یہ بعد میں آ گیا ہے، اور مفتاح الجنت خبر ہے، یہ بعد میں آ گئی ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے نا، الصلاۃ مفتاح الجنت، نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ یہ کیوں ایسے آتا ہے پتہ ہے؟ اب دیکھو ایسے، دیکھو آپ جب عرب جائیں گے نا، عرب میں ایسے لکھا ہوتا ہے ممنوع التدخین، اسموکنگ منع ہے۔ تو ایسے بجائے اس کے کہ وہ لکھے نا التدخین ممنوع، کہ اسموکنگ منع ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ممنوع کی طرف توجہ لانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، زور دینے کے لیے نا، وہ ممنوع کو پہلے لکھ دیتے ہیں اور پھر تدخین لکھ دیتے ہیں۔ دیکھو اب یہاں بھی رسول اللہ کی کیا اس میں کیا حکمت ہوگی، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا مفتاح الجنت، جنت کی جو کنجی ہے نا وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے، یہ بہترین نماز۔ اب ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہترین حدیث ہے، اس کو یاد رکھو، یہ حدیث پاک، ٹھیک ہے، کہ الصلاۃ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی جو کنجی ہے وہ نماز ہے۔ اب آپ یہ مفتاح کہتے ہیں چابی کو،
اس کی جو جمع ہوتی ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں مفاتیح. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں, مفاتیح یہ لکھ لیں اپنے پاس. مفاتیح کا مطلب ہوتا ہے کنجیاں. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے مصباح. مصباح کی جمع ہوتی ہے مصابیح. مصابیح, مصابیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے مشہور. مشہور کا مطلب ہوتا ہے بندہ جو مشہور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی جمع ہوتی ہے اردو میں مشاہیر. شاہیر. مشاہیر. ایک لفظ ہوتا ہے منبع. منبع کہتے ہیں چشمے کو, چشمہ. اس کی جمع ہوتی ہے منابیع. منابیع لڑکی کا نام بھی ہو سکتا ہے, مصابیح, منابیع. اچھا جی, تو یہ آ گیا مفتاح. اب نیچے آتا ہوں میں ذرا احباب, نبی حدیث پاک دیکھیں ذرا. کل معروف صدقہ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا 50% سے بھی زیادہ اردو ہوتی ہے احادیث میں, دیکھا آپ نے نا. تو کل تمام معروف نیکیاں جو ہوتی ہیں, کوئی بھی نیک کام جو اچھائی ہوتی ہے, اچھائی کوئی بھی, صدقتن وہ صدقہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کی طرف سے صدقہ چلا گیا, خیرات چلا گیا. صدقہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے جو ہے بندہ جو ہے وہ مصیبتوں سے, تکلیفوں سے, بیماریوں سے بچا رہتا ہے, بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. تو آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں نا, ہر نیکی آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. مسکرا دینا کسی کے سامنے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. کوئی بھی نیکی کرتے ہیں آپ. تو ہمیں یہ حدیث ہم یاد کریں گے, کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے, ہر نیکی صدقہ ہے. واہ. اور آخری حدیث پاک یاد کر لیں احباب, اور یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا بہت زیادہ. جب آپ کا ٹیسٹ لوں گا انشاءاللہ تو پھر یہ حدیث آپ کو یاد دلاؤں گا. من غشنا فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھو احباب ذرا غور کرو یہاں پہ. من کا مطلب ہوتا ہے ہو ایور یا ہو ایور یا ہو, ٹھیک ہے, جو بھی, جو. غشا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا, جس نے دھوکہ دیا, فریب دیا, یا لکھے نقل کیا, جس نے نقل کیا. ایک اور لکھے ملاوٹ کی, جس نے ملاوٹ کی. نہ ہم میں سے, یعنی ہمیں دھوکہ دیا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا, جس نے ہمیں فریب دیا. فلیسا, فا کا مطلب ہوتا ہے تو, لیسا نہیں ہے, منا ہم میں سے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے دھوکہ دیا نا ہم میں سے کسی نے, وہ جناب علی اس کا تعلق ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے. من غشنا فلیس منا, من غشنا فلیس منا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, 40 مرتبہ حدیث کو پڑھنا ہے, 40 مرتبہ. یہ کتنا ہو جائے گا؟ کوئی ضرب دے سکتا ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی جانتا ہے میتھمیٹکس کو؟ 10 کو 40 سے ضرب دے. ایک حدیث 400 سر 400 ہے تو 400 ہو جائے گا. ہاں جی 40 کیا دیکھو یار, اب دیکھو 10 تو 10 حدیث ہے, دیکھو 10 دیکھو. حدیث ہے. حدیث اچھا دیکھو, 4 اب دیکھو آپ سے کتنا مطلوب ہے, 20 منٹ آپ سے چاہیے, 20 منٹ, ٹھیک ہے. اب یہ میں نے کتنے میں پڑھا ہے, یہ میں نے پڑھا ہے 25 منٹ میں, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ٹائم کلاس میں لگے گا آپ کا. آپ یہ کریں, دیکھو یہ دیکھو ایک ایک لفظ کی بھی حدیث ہے نا, لا تغضب, لا تحاسدوا, لا تباغضوا. تو آپ کیا کرو کہ ابھی 5 یاد کر لو آج, جو نہیں کر سکتے 5 یاد کر لیں آج, اور آگے ایک ایک کر کے نا روزانہ یاد کریں. یہ جو ہوگا نا, یہ جو 10 حدیثیں ہوں گی, یہ میں آپ سے اگلے منڈے کو سننے والا ہوں, اگلے منڈے کو. اس کے مطلب ہے کہ فل ٹائم ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, نو وریز انشاءاللہ, ٹھیک ہے. میں ایسے ہی آپ سے چاہوں گا جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے, ایسے ہی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ہوا درمیان میں کیوں آیا ہے, دعا کے, دعا ہوا العبادہ, یہ کیوں ایسے آیا ہے, میں آپ سے یہ سوال کروں گا, ٹھیک ہے. یہ لا تغضب کے آخر میں یہ جو سکون آیا ہے, یہ کیوں آیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ ہوا جو آیا ہے تاکید کے لیے آیا ہے, اور یہ جو لا تغضب کے با پہ سکون ہے, یہ لا کی وجہ سے آتا ہے جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں. ہر جگہ نہیں آتی, جب منع کر رہے ہوتے ہیں تب یہ آتی ہے. آپ نے اتنا کہنا ہے مجھے بس, انشاءاللہ. تو یہ آسان ہے احباب. جی سر جی سر. جی سر. جی سر بہت آسان ہے. اس طرح کر کے آپ کو 100 احادیث یاد کروانی ہے, 100 احادیث انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور یہ جوامع الکلم میں سے ہے, امام سیوطی نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اس میں. یہ تو ابھی میرے سامنے آئی ہے چھٹیوں میں, تو ہم ایسے ہی یاد کریں گے نا. آپ کو میں دیتا چاہوں گا, اسی سے یاد کریں گے, میں بھی یاد کروں گا, آپ بھی یاد کریں گے.
साथ इंशाल्लाह कोशिश करिए याद करें। इमाम बुखारी को 1 लाख से ज्यादा सही हदीस याद है। अब वो कहाँ है पता नहीं है, देखो सारी हदीस तो 3 लाख तक कम से कम उनको हदीस याद थी, ठीक है, सब मिला के। तो अब कैसे याद करते थे? ऐसे याद करते थे, वो पढ़ते थे। हमें भी पढ़ने का अल्लाह ताला हमें भी जो है तौफीक अता फरमाए, और ये आयशा को भी तौफीक अता फरमाए, खासकर सब दुआ करें। तो ये तो इंशाल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला अता फरमाए। ये आयशा जो है। चलें जी, अब आप ठीक हो गया जी? कोई सवाल है इसमें अहबाब? सर मेरा भी क्वेश्चन है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट, ये मैं हरमैन क्या कह रहे हैं? हरमैन बताएं, ये क्या कहना चाहिए? हरमैन बताओ, हरमैन। नहीं सर, वो मैंने स्टार्ट में पूछा था कि लिखना जरूरी है, तो फिर लेकिन मैंने नोट कर लिया था। फायदा हुआ ना जो आप बताते गए, तो मैंने उसको शाबाश ताकत शाबाश, नीचे हाँ लिख बिल्कुल लिया ऐसे कि ही, ये क्यों शाबाश। आया, वो क्यों आया। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये मैं इसको